अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मुफ्ती नवीद अब्बासी का सामना करेंगे या नहीं? क्या मुफ्ती नवीद अब्बासी ने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज किया है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? दोस्तों, 14 फरवरी को सैयद इकरारुल हसन और पीर हक खतीब शुफ अली सरकार के दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद तमाम लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर टूट पड़े। अवैस रब्बानी का ये कहना है कि पीर हक खतीब है वो बुज़दिल इंसान नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बुज़दिल इंसान हैं जो 26 नवंबर को वो सामना ना कर सके। इसी तरह अवैस रब्बानी के अलावा और भी अहले सुन्नत वल जमात के जो मुफ्ती हैं और जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब में ताकत ही नहीं सामना करने के लिए, वो बुज़दिल इंसान है। दोस्तों, सैयद इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो 14 फरवरी को जो मामला हुआ, मुफ्ती नवीद अब्बासी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को चैलेंज किया है कि वो मेरे साथ बैठे। मुफ्ती नवीद अब्बासी का ये कहना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से कि आप टाइम बना लें, किसी जगह पर आप टाइम बना लें, हम आपका सारा खर्चा जो है, सारे अखराजात भी उठाएंगे, सारा कुछ करेंगे, आप तैयार हों हमारे साथ बैठने के लिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मेरे साथ। तो देखें आप उनकी जिस वीडियो में उन्होंने इंजीनियर साहब को कहा है। कम से कम इतनी जरूरत तो दिखाई ना कि वो सामने आए, फेस किया, बात की। हम तो यही चाहते थे कि 26 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप सामने आए, आप अखलाकी जरूरत का मुजाहिरा करें। आपने किसी जरूरत का मुजाहिरा नहीं किया और आप बाद में चीख चीख कर बातें करते हैं और टाइम क़यामत तक देते हैं। तो इंजीनियर साहब, अब आपसे फिर कहता हूं, गुजारिश करता हूं कि अब आप वक्त दीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे, जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह आ जाएंगे, लेकिन आप अखलाकी जरूरत का मुजाहिरा तो कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें बताइए, हम रावलपिंडी में किसी भी मकाम पर कराची में आपको बुला लेते हैं, पूरा खर्च भी बर्दाश्त करेंगे, आपकी खूब खातर मदारत भी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। और आपके सिक्योरिटी मसाइल हैं तो किसी हाई फाई होटल में, 5 स्टार होटल में आपका स्टे करवा देंगे, वहां 2-3 लोग आपसे मिल लेंगे। आइए एक मरतबा फिर बैठिए, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब और हम सब तैयार हैं। आप जरा अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा कीजिए और जब कोई मामला हो ना, दूसरों को ताने नहीं दिया करते, आप जरा तानों की दुनिया से बाहर आके देखें, जरा वसी दुनिया है और इल्मी दुनिया है ही बड़ी वसी। आप आइए बैठिए, आपकी हर हवाले से तसल्ली करवाएंगे। जी तो मेरे दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें मुफ्ती नवीद अब्बासी का ये कहना है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मैं जिधर भी इंजीनियर साहब टाइम बनाते हैं उसी जगह पे हम आ जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे। देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या करते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है इस वीडियो के हवाले से। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि कोई भी उलमा किसी भी मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, उसको ये चाहिए अपने बड़े से जो उस मकातब फ़िक्र का बड़ा है, अहले सुन्नत वल जमात से मुफ्ती मुनीबुर रहमान एक वीडियो क्लिप बनवा के लिए आए कि अगर इसकी जीत है तमाम मकातब फ़िक्र वालों की जीत है, अगर इसकी हार तो तमाम मकातब फ़िक्र वालों की हार होगी। तो इंजीनियर साहब का ये क्लियर कहना है, लेकिन इस वीडियो के बाद इंजीनियर साहब का क्या रिएक्शन होता है। बहुत से लोग 14 फरवरी के बाद जो सिलसिला हुआ सैयद इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान, उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब में बैठने की ताकत ही नहीं है, वो सच्चाई का सामना ही नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब का ये कहना है, मुफ्ती नवीद अब्बासी का, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कह रहे थे कि 14 फरवरी को सैयद इकरारुल हसन का सामना पीर हक खतीब कभी नहीं करेगा। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब की बात जो है वो गलत साबित हुई। इंजीनियर साहब ने सबको अपने जैसा ही समझा हुआ है। जैसे इंजीनियर साहब 26 नवंबर को ना बैठ सके, 26 नवंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी के सामने ना आ सके, इंजीनियर साहब ये समझते हैं कि तमाम लोग मेरी ही तरह बुज़दिल हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि 14 फरवरी को जो मामला हुआ था सैयद इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान, पीर हक खतीब और उसके जो चेले हैं वो सारे झूठे इंसान हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसने सामना कर लिया है तो वो सच्चा इंसान है। इसी तरह तमाम लोगों का या तमाम उलमाए कराम का ये कहना है कि एक बुज़दिल इंसान जो होता है वो सामने नहीं आ सकता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ढोंग या अपने फ्रॉड छुपाने के लिए वो सामने आ जाते हैं ताकि लोगों को ये फील ना हो कि हम छुप गए हैं, हम झूठे हैं। जितने भी लोग इस मामले को 26 नवंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो बात कर रहे हैं या उनके साथ ये लोग मुनाजरा करना चाहते हैं किस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने वीडियोस बनाई हुई हैं कि इनके बाबों ने जो गुस्ताखियाँ की हैं या जो अपने नाम के उन्होंने कलमे पढ़वाए हैं, उनको इंजीनियर साहब ने अवाम की अदालत में रखा हुआ है। जो समझ बूझ रखती है अवाम, जिस अवाम में अकल शऊर है, उसको ये पता है कि इंजीनियर साहब बात ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि हमारे मसले के उलमा वही ठीक बात कर रहे हैं, जो इंजीनियर साहब बात करते हैं या बुज़ुर्गों की गुस्ताखियाँ करते हैं
وہ بالکل غلط ہے۔ وہ لوگ ایک فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اپنے بابوں اور بزرگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی وہ اندھی تقلید کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام جتنے بھی علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کی علماء، ان میں جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں، کسی مناظرے میں آپ کوئی رزلٹ نکال سکے ہیں یا ان علماء نے کوئی رزلٹ نکالا ہے؟ اور ان علماء کا حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کی خاطر، اپنے بزرگوں کی عصمت کی خاطر انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بھی مناظرے کیے ہیں۔ وہ گستاخانہ عبارتیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ ان عبارتوں پہ ہمارے صاحب انجینئر صاحب مناظرہ کریں۔ اب دیکھ لیں ان کا علمی لیول کہ ایک بات کو غلط نہیں کہنا اور اس کے اوپر مناظرے کرنے ہیں کہ نہیں ہمارے بابے جو ہیں وہ کسی خاص حالت میں تھے جس کی وجہ سے ان سے یہ کام ہوا یا یہ الفاظ ان کے منہ سے نکلے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی علماء یہ کہتے ہیں اپنے بابوں کا بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں جھوٹا، تو مفتی منیب الرحمن نے ان گستاخانہ عبارتوں پر فتویٰ کیوں دیا؟ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ عبارتیں جو ہیں یہ بالکل جھوٹی عبارتیں ہیں اور جنہوں نے یہ کام ڈالا ہے یہ بالکل غلط ڈالا ہے۔ ان علماء کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے بابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو باتیں آپ کی کتابوں میں یا آپ کے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں، اگر وہی بندہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے دین کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، تو دوسرے علماء یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے بابوں کا یا انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہمارے بابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ ایک غریب اور دوسرا بدتمیز، انہوں نے، ان بزرگوں نے، ان کے بابوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا تھا اور اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے تھے، اور گستاخیاں ان کی کتابوں سے نکل آئی ہیں، پھر بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا بابا جو ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ کسی خاص حالت میں تھا، پتہ نہیں وہ کون سی حالت میں تھا جس میں اس نے یہ تمام باتیں کی۔ ان تمام علماء کو یہ چاہیے کہ جو جھوٹا دفاع کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کا، جتنے بھی علماء کرام دفاع کر رہے ہیں گستاخانہ عبارتوں کا اور یہ کہنا چاہتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے مناظرہ کریں ان باتوں پر، ان گستاخانہ عبارتوں پر، تو ان کو خدا را ڈرنا چاہیے کہ ہم کس سائڈ پہ چلے ہیں اور ہم کن عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں جن بزرگوں نے کی ہیں ان کا ہم دفاع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ان تمام علماء کو یہ چاہیے کہ اپنے بڑے جو علماء ہیں مفتی منیب الرحمن صاحب، ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ان گستاخانہ عبارتوں کے اوپر چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے، پھر بھی ان کا یہ دل ہے کہ انجینئر صاحب ہمارے سے بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ دوسری بات یہ رہی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کلیئر یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے مناظرہ کرنا ہے، کسی کو بھی شوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی عالم ہے، کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنے بڑے سے لکھوا کر یا ویڈیو بنا کے لے آئے کہ اگر میری جیت ہے تو وہ تمام مکاتب فکر والوں کی جیت ہے، اگر میری ہار تو تمام مکاتب فکر والوں کی ہار ہوگی۔ علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے جو دلائل ہیں وہ عوام کی عدالت میں رکھیں، اگر آپ کے دلائل ٹھیک ہیں یا آپ کی بات میں وزن ہے تو عوام اسے ایکسیپٹ کر لے گی، ادروائز ان کی بات جو غلط ہے وہ بات چھوڑ دے گی۔ اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ آپ کہنے لگ جائیں کہ انجینئر صاحب ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، تو انجینئر صاحب مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انجینئر صاحب کی ایک شرط ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔